Dito ngura mga igala ato unang ubanan si Ate Beng sa iyang mga surod. Gikan sa syudad sa Digos, mibiyahe kami nganhi sa lungsod sa Matanaw ug pasulod pagyod dinhi na mismo sa Barangay Kabasagan, Matanaw, Davao del Sur, aron amo alang susihon ang inila na kaayo dinhi sa tuang nasod sa Pilipinas nga wala pa ninyo nahisayre. Mao kini ang gitawag og Ligaya Hatchery and Fish Brother. Dinhi ato ang makita ang nagkadaiyang breeding sa tilapia, karpa ug uban pang mga isda. Abi ba ninyo? Ang Bureau of Fisheries ang mihatag og permiso so nahimo kining accredited na. Tara na. Adtuon nato ang balay sa tilapia diin gipadaghan og maayo na kaniadto. Usa kini ka resort. Mao kini 10 years ago ha. Gitawag kini og Reed Means Resort. Pero, wala na paligua ang mga tao dinhi. Mga tilapia na lang ang nagsalom-salom sa swimming pool 10 years ago. Sige na, atong susihon ang nag-swimming ang mga tilapia dinhi sa Ligaya Tilapia Hatchery. Okay, nakita ninyo ako ang background. Mao kini ang mga kahon dinhi ang mga tilapia makita. Mo ni ilahang Pinoy ana dinhi murag duha kadagko nga punong. Mangutana ko unya kay Kuya Bimbot Aquino ha. Ang pila gyud ang measurement niini matag punong. Dinhi mismo nagakuha og similya sa tilapia ang ato ang Bureau of Fisheries kay mao man ni ang accredited na hatchery, Ligaya Hatchery sa mga similya sa tilapia. Lang mga tilapia ang ilahang ginabuhi dinhi o ginapadagahan ha. Dunay karpa, dunay flower horn. Abi ba ninyo ang kanang flower horn? Mao kana ang paboritong isda sa mga Chinese. Kay naghatag kana og good luck sa ilahang mga business. Ug ang Ligaya Tilapia Hatchery dunay breeding sa flower horn. Nakita ninyo ni dinhi kining mga nakakulong og mga mosquito nets o mga moskitero. Mao kini sila ang bagan duot sa flower horn nga pwede ninyong mapalit. Mangutana taon niya ha og tagpila ang usa ka buok nga flower horn nga pwede ninyong ibutang sa inyong mga aquarium. Kawan ako karon dinhi ang tag-iya gyud mismo sa Ligaya Tilapia Hatchery. Walay like ko dili si Ginong Demosthenes Bimbot Aquino. Maayong hapon nimo Kuya Bimbot. Maayong hapon ning. Oo. Kanus alam man ka nagsugod di aning pagkahigugma nimo nining pagbuhi og mga similya o mga dagko na nga tilapia, karpa, flower horn ug uban pa. Nagsugod ko ani mga 1975 passport. Graduate na ko high school. May anhin ako diri sa muang kwan kay gihatag man ni sa kong papa kani nga yuta. So doon na may mga spring. So ako ang gi-develop niya, nagsugod ko sa tilapia dayon pagkan mga 1987 dito nagsugod na ang mga ornamental nga isda nga akong gibuhi. Kuya Bimbot, nganong nahigugma man ka aning mga isda nga pwede man daghan kay mga negosyo, pwede nimo sudlan, dili ka nalingaw? So nakita man ko na ko nga doon ako'y lugar nga dapat kabuhian. So nya pwede man pud sila mabuhi diri kay nagtuo ko kaniadto kanang mga colored nga isda didto lang na sa dagat makita. Naman pud na siya sa freshwater. Ang Bureau of Fisheries, Kuya Bimbot, regular silang gabisita nimo dinhi. Oh, nagakuan sila. Nya every month sila nagakuha og similya diri para sa ilang dispersal diri sa Davao del Sur.